bapangi kati na Kristo beto zola banda kilokolo ya beto na nkumbu ya Yesu Kristo na kilumbuya ya dimanche 3 avril 2022. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père céleste. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Amen. Betoke kujimba nzimbu yina ya tete kintuadi kantique numéro 1 na kintuadi. Longo, 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 Samia Juleto, Ona Injina Leye, Ona Isusu, Eke Siwa Kita, Ena Beto ke samila. Ngeke longo yave mkwa mikangu toto nyonso mefuluka na nzitu suyenge kembo swa zitu swa na zangulo na kilumbu ya idiaka ngeme pesa beto samuna kujonza mana ntadisiange na kumoka sana nange matondo na pipa nyonso matondo na protection nge matondo na jina ngine na pesa na muntu lemvo ya kuvwanda diaka na makulu yenge na kumoka sana na ngeta atanzabi bika nkumbu yenge zitu swa kaka nkumbu yenge zitu swa tatanzambi na kilukula yai pesa diaka moyo na ribundu yenge na bayange kwiza bwabona na beto nyonso yana kena isi ya lutumu ya ngeve bedisa ya utatanzambi na kwiza mokana na beto na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Bapangi kati na Kristo te kila beto tetamana kilokula beto zawati beto ke ya kulunga vena ntadisi ya tatanzambi na beto kuwa mchindu mambo ya nzambi kena kuzunza. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Mambo ya nzambe kena zonza na beto chibeto zola inzave. Naba nzinunu ya yao. Naba nzinunu ya miso. Nama yama ya kizingu.
samuti yina yandi yina zola inza zola ya nzambe kina kacha yandi ve aba pangi kacha na Kristo yina betu kina tala miso ya betu kina tambula yina betu kina tambula ba miso betu ke vanda kufunguka tangu ya kaka ngime zenu kina kimengana tangu ya kaka pe mayama na mwalevu ina tatanzame sadilange mayama pe mefunuka na chima betu lina vanda na parence lujinunu metangu ya kaka pe betu lina vanda na mayama na chima ya beto l'orgueil de la vie banzinunu ya suni betu mekubwana banzinunu Yesu tijina mekutela kentu sabu na kuzini na yandi mekubwa deja na kinsuza na yandi combien de fois betu mekuzini na babima yangana betu mekuzini na babikima ya pangi na betu mevula masumu hata betu mezonzo ya uve na mayindu ya betu deja betu mekubwa na masumu nina yina nzambe kena kulomba nange na kukijini misadiaka na kilokola yai tekila ngekuvua mambo ya yandi tekila ngemoka sana na yandi betu ke kijimbila kibuku ya nzimbu na betu ke sambila kotenge ikele kotape na majindo kwanza bifinama nzambi na mazulu ozali nzambe na ngolu nzambe na mawa nzambe na bolingo olingi moto na lolenge oto koko kalisa te zola yangesa muna muntu betu lenda imagine yauve betu lenda kujindula nene yauve betu lenda zaba mpinda nenda lemvu yangeve o tata nzambe nina yina betu kena fina manange na kukijini misa na ntalisi yange samuchi betu me zaba betu me tambudila masumu ya beto batima ya beto ke zonza kaba mambo mengi batima ya beto ke jindula kaba mambo mengi ya imbe si ekrovo andaka na tima ya muntu samu na kubasi sama banza ya muntu gasoni ngaba ya kaka pepa menata betu na tribunal ngaba bantu kena kukriye na betu bakena kuye beto pona makanisi ya nabiso ya mabe oto zaka nango o tata mengenge ketanga kabatima ya bantu les convoitises de la chair kubwala basato ya kisuni majindu ya muntu majama ya muntu ngemezaba tata lemvukila dibundu yange kuiza vedi sa muntu mosi na menge yange na tambula dibundu yange nyonso na kulukuta kaliyaye samuna lemvu yange na nzira ya menga ya Yesu Kristo matondo yaka na kulemvukila dibundu yange na kufungula maboko yange samuna kujamba dibundu nyonso na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Bapangi kachina Kristo mambo ya nzambe kena kuzonza ti. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Mulenda bika na nganda muntu ina mekuiza na munuve. Nina yina mchindu tata ina yamba kadiaka mwana ina basi kaka na inzo ya yandi mekwenda sala ya nimbi na ina yandi mevutuka tata mejangala na kutela yandi na kuvutuka na kutela mwana ya yandi diaka na inzo
ngepe yina menyongoloka na makedika nyonso vwanda na kimino titate yange tata nzambi kia kujangalala na kutala ngediaka na kuvutuka na inzo yandi na yandi mefungula aboko yandi samu na kujamba nge ni na mambo yai betu zola singisa pansirulu ya lemvo ya tata nzambi na mfumbu ya Yesu Kristo matondo betu ke jimbila na kundakisa kesi ya beto zimbu jina ke natabeto na kiese kujangala ndivyo tata nzambi Kese tukana tuyingilelo Nani mukanda tukanda kabogo Nito yungu kitu ya hivi Lolele tobago kamuta Lolele tobago tuyangalala Yangalale yangalala Tobago tuyangalala Kamu tutulala matondo ijangalala ntedisa nzambi yange na beto kena kutatama na kuijangalala pena kuijamba sana beto na beto kati na Kristo mambo ya nzambi kena zonza mchindu yai. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse sur sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Amen. Ngejina mezaba tingeke mwanya ya tata nzambi. Surtout que betu mevutuka diaka na lupangu ya yandi. Na inzo ya yandi. Na nzila ndiobula lemvo. Ngeke na kati ya lupangu ya tata nzambi. Na kati ya bergerie ya yandi. Nina jina betu kana zola kuzolisa ngizulu ya mbote. Na inzo ya nzambi na lukuta kani yai kisika ni kisika nge kele mem singeke na inzo ya ngeke na inzo ya nzambi ngem singeke ngeke na kisalu ngeke na inzo ya nzambi parce que ya kaka bakele mambini munu ya bisalu mem dimanche pange munu kisika nge ikele peyi na ngeke na kulanda beto ville nge ina kele kulanda beto Bwala ni bwala, quartier ni quartier, kisika inangekele, na nzila, na inzo, partout, bika nzambi kujamba nge, gizulu ya mbote pe, na kilombo mutinsaka, jina kena kukembisa nzambi, na lukuta kanyai. Bika nzambi kujamba beto nyonso. Mbote ya beto! Mbote! Mbote jaka! Mbote! Zambi bwanda na beno kintuadi, na kudakisa kesi ya beto kejimbila, Zimbu, mutinsaka kupesa beto zimbu, kote nge ikele, singeke nge mosi, jimbila na kese, benke beno zone, tela panja nge na suriri nyonso, na pesa yandu mwambote ya kiese. Beto Mukemba yudu mukembo, mukemba butodo mukembo, mukemba yudu mukembo, mukemba butodo mukembo, nikise chanja
matondo na tangu yai betu kina kwenda malembe na kujigimisa mayindu ya beto ni jina betu kilomba na muntu mosi na kilombo mutinsaka na kunata beto na lusambulu yina kina kubika beto na ngwilu ya mambo ya nzambi tangu mekununga imeni na ngekomeza kuzonza na kati na beto à travers mambo na nge Yesu Kristo zonza ya nge kisela na ngebetambula makula nsamu fumu na kukumisa message ai zonza na kati na yansa mti message ngekukuma bisika nyonso tata kaka ninge fana kutuma na kilokola yai ndinga kaka nimmosi fana kuzonza na kilokola yange Yesu Kristo Yesu batokuza bandonga mpamba wiga kufuluka na mambo na nge maji yange ya mpeve mavumi na nge ya kimpeve ina tegisa mwele na mpeve ya beto tualusa boskene mfumu zoza ngebosa à travers iselo na nge beto kukuma imeni na nkumbi ya Yesu amen amen ba tata na ba mama beto zaba tia ke culte ya beto ya dimanche na beto ketanga mambo ya beto ya ntete yina kena mkanda ya Efeso kikapu ya zole kibuku yina ya 11 iti ya 13. Première lecture à Beto Ikele na Ephésiens chapitre 2, les versets 11 à 13. Muketanga na luputu landa na version yina kenange. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Amen. Na kilokola yai beto ke kukota na ngimbudulu ya nzimbu ina ya 123 jimbila tekila beto kuwa mambo ya nzambi. Dimbanga dinga Yesu mwana nzambi 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 kebo matondo mambo ya nzambi yina betuketanga ni yina kena kanda ya zole ya Mose kikapu yina ya 10 na ivwa bibuku yina ya iya pe ya tanu pe ya sambanu. Exode chapitre 19 les versets 5 et 6. Mokanda ya mibale ya Mose tokotanga na mokapo oyo ya 19
zomi na libwa tokotanga biteni oyo ya mitano pe oyo ya motoba ni yina betuke tanga na ndinga yina kena nge muke na ndinga ya luputu kwako ya mezonza mchindu yayi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Na tangu ya isi beneme kuvua ndinga ya munu na beneme kutuma mana yawu beno ke kuvwanda mvilu ya munu beno ke kuvwanda dikande tuki mfumu ya bangudi ya nganga na dikande ya longo. Jina ni mambo Mose mekuzonza na Israeli. Sasa ipi soko botosi mongongo na ngai pe bo bateli boyokani na ngai bokozala bato na ngai na katikati na mabota nyonso po ete mabele nyonso ezali ya ngai. Bokozala bakonzi tokati na bokonzi oyo ya banganga na Nzambe pe bokozala libota na bule oyo ezali makambo oyo to maloba oyo Mose a yebisi na libota ya Israel. Amen. Amen. Bapangi kati na Kristo jambu ya beto ya ngudi to ngudi ya jambu ya beto ya kele kintwadi na tata Nzambi to luwawo na tata Nzambi boyoka ni na Nzambe. L'alliance avec Dieu ni jina betu kena kutala lumingu ya inyonso betu zaba jambu ya alliance jina babantu kena kukwela na bakena kutula bao na maboko anoto bag en d'autres termes souvent betu kezonza ya utiyari kena alliance na maboko, c'est-à-dire que signe alliance ni bag yina ve mais alliance bag yina yake signe ya alliance ya babantu zole mekuvwa wana na alliance yina ba betu ketelaka pena maboko yake na kuzonza chi muntu yake occupé yani kele propriété ya muntu ya kaka. Donc beto lenda kwenda kubaka propriété yanga na ve nikidimbu yina kena kulakisa mchindu yina mchindu babana ya Israel na yina bavwanda na minanga babantu balisalila bao. Alors si muntu yina kele kisadi ya na kacha inzo yina bafura kutule yandi anona kulakisa ti yayi kele muntu ya muntu ya kaka lina kubaka yandi ve betu vuisanaka na munu peba pangi kati na Kristo Nzambi salaka luwawanu depuis Abraham ni luwawanu yina kele kutatamana betu ketagaka mambo yina betu zola betu nyonso ya Exode na chapitre 3 yina tata Nzambi kuzambasisa Israeli na kinanga Égypte betu zola ya wa le Dieu d'Israël, le Dieu qui a sauvé Israël. Nzambi na mebasisa Israeli na kinanga basisa pe betu. Oui, mais yina yandi bwani basisa bao ke kila yani mebambo kila moyo diambu yina ni alliance toluwa wanu boyokani akanisaki boyokani na ye katikati na ye na Abraham pe amoni ezali malamu na bosa na banana yete to bakoko na yete po ba oyo babimi na makila na yete ebongi na bikisa bango. Nani mezoza na Mose mekubambu kila moyo luwawonu ya muna balami ya mekubonga na mono mubasisa dikande yayi. Donc tata Nzambi jambu ya luwawanu jani ke vuminaka yao
Yandi abala mifwaka depuis des années. Yandi me buta ba Isaac me buta Jacob me buta Joseph, ba me kota, ba me kuza na kinanga, ba me sala pe ba mvula mingi 430 ans. Yina kaka litangu baki na Israeli. On son compte ba mvula ina lutaka avant Yandi sala alliance na après alliance ya Yandi na Abraham. Mais Yandi me babu kila moyo alliance na lutaka des siècles avant. Samuti alliance tuluwa wanu ke diambo ya nene kachina mutu na tatanzambi ya kentalu na tatanzambi yayi na manima ya kubasa dikani ya Israel jandi kena kujata na bau tatanzambi maintenant fwana ku adopte bau jina yani me katula bau na kinanga na ngipiti yani be nata bau kwa kuna mongo ya Sinai betu zaba yao mbote kote yani pesaka le 10 commandements mibeko zomi ya Mose to 10 ya mina ina yani mepesa kuna ni kwa kubetu ikele ina betu kila kutanga mambo yai ni mambo yai tatanzame kila kuzonza na bao yani chibeno bambo kamoyo mumekubasisa beno na inti ya ngipiti beno mevwanda na kinanga mekujiri kila beno mambo ya nene na kwako beno mekuma kimpwanza yani kina zonza chimuzula kusala luwawa na beno na si beno mevumina yao si beno mekuvwa mambo ya munu si beno metumamana yao si beno mebumba alliance luwawa kachila beno na munu beno ke kuvwanda mvilu ya munu beno ke kuvwanda dikanda ya longo na beno ke kujidika kimfumu ya bangudi anganga bapangi kacha na Kristo tata nzambi na alliance yai yani kina adopte babani ya Israeli. Il n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est maintenant le Dieu d'Israël. Tu peux voir que Nzambi ya makoko ya beno. Yine yani se présenter na Mose yani maison que je suis le Dieu d'Abraham. Mais yani kina zonza bubu yai na Israeli tu muke Nzambi ya beno. Na bubu yai pe tata Nzambi kina zonza nange. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham ou le Dieu d'Israël. Il est maintenant ce dimanche 3 avril. Il dit qu'il est ton Dieu. Yani ni Nzambi yange. Jina kena kusala luwawa nudiaka kilumbi ya inange kubambula nge singe sala deja luwawa yani kena kubambula diaka nge moyo na luwawa ya yandi na nge na pangi tata nzambi yandi kena zonza na Israeli. Tu maintenant benu me kuma dikandi ya muni je vous adopte maintenant yani ti si benu kuwa mambo yayi mukena kuzonza na benu si benu me lande ya si benu me bumba soki bo bate libo yoka ni oyo kati na bino na ngai bino bokozala bato na ngai libota na ngai to bodwi na ngai un trésor précieux betu zaba ti diambo ya alliance ke ba mame na proche orient ancien c'est-à-dire na tangu yayi ya bana Israeli ba batu vandi sala pe luwawa souvent ici yina kena ngolo mingi ke kuiza kuzonza chiboa muke sana na benu yobwaona yani ke kuzoba pays faible ina mais parfois ko imposer ba pe ba mambo mingi baou faso ya kusali kele ba fana kundima kaka na yandi ke tula balua ni faso ya bet ke jatsela parce que yandi ke ça peut être une grande puissance militaire yandi ke kujwa ba ici ya kaka yina allez yandi mesala alliance na bao voilà faso bet ke jatsela ba bet ke pesa ka munu pampaku bet ke sala ka faso ya ni muchindu yina na Israeli pe betu betela yao na tanga ba David ya bwandaka ba isi ya kaka bwandaka na ba mbinumunu samu ti Israeli na tangu jina ya David na ya Salomo ya bwandaka na lulendo mingi. Mais tata nzambi alliance ya tata nzambi c'est vrai tata nzambi mekubaka kifwani yai samu na kupesa ide ya mbote la Israeli parce que bazabaka ba mambo ya luwawa yina na selon la culture ya isi ya bao. Mais yani ke tata nzambi alliance ya yandi yake alliance ya liberté yandi si beno tout mama na munu ça veut dire que si vous voulez alors beno ke voile babanto lusakumu si beno zone beno pv yina kaka choix ya beno yina kaka choix ya beno. Dieu n'impose rien tata nzambi yandi ti moi je mets devant toi la bénédiction et la malédiction so la ngemosi
C'est une alliance de liberté. C'est un Dieu d'amour. Alors, ni luwa wanu yina tatanzam mesala. Ya de tisi beno kuvwandinga munu, beno kevwanda un trésor précieux. Kimvwama ya munu, me beno zaba ti diambo ya kimvwama. Yake diambo, mumetala muntu ve, yina kena ba million ya yandi. Yani baka ya usako, yani mekuiza tule ya unanganda kuna. Même si muntu tala, même na kuzimbana ya unanganda, à moins que vraiment mémoire ya vwanda. Mais sinon, betke bumba yao na place ya mbote. Et il dit ce que la kuzonda ti, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et si tu as un maison de l'Israël, tu beno que vwanda un trésor précieux pour moi. Beno zaba, donc on peut imaginer la valeur que Dieu accorde au peuple d'Israël. Na yina panja munu tata nzambe kina zonza na Israeli chingike vwanda na munu ni yina yandi mezonza ti Israël ngeke samu na munu tu pour moi comme la prunelle de mon œil la prunelle de mon œil muntu lena kuiza simba disu ya ngeve singeme réagir ve amwe singe vwanda na pongi même na pongi na yina baki simba disu ya il faut nge pamuka nge se défendre nge bomba disu nge parce que y a que très sensible et muntu que bomba que protéger que monsieur y a un big que kim ya imbi kuzu même si du beaucoup mais réagir ve mais même ba paupière qui réagir ça m'a empêché pousser kim ya imbi tatanzambi ci Israël ça m'a mun que mutindu disu ya mono ça veut dire que je ne peux pas laisser que n'importe qui y a le quiza il y a des maisons de Israël Munu muke autour de toi comme une muraille de feu. C'est-à-dire que zungini la ngemu tindu tia. Mutu la traverser parce que tu es un trésor précieux. Un trésor, hein? Précieux. Non. Mpagi ya munu. C'est-à-dire alliance na tatanzambe ke diambu ya nene ya lusaku munu. Na ya ni kila zonza la Israeli. Tu saku munu nyonso ya. Na nouvelle alliance. Ninge muntu ke la hérité yao. Ça veut dire que nge yina nge mekota pena luwawanu na tata nzambi na nzila menga Yesu Kristo na kunjima ya Yesu Kristo nge mekuma un trésor précieux mutindu disu ya tata nzambi personne ne peut toucher à toi sans qu'il ne réagisse jamais et il y a de l'exposé nge ve ba kuiza mutatu kuiza jata nge yani jinika yani nunga non. Même si moi, je menace qu'elle mes petits trésors précieux, mutu ina kuvoya yani ke bumba yao. Bambongo ya mingi yani kuna tuna na banque. Donc peut-être que la banque est à Tanzanie, yani kina kubumba nge kuna pour que ba sala nge imbive, ba mijibi kuiza pe kujwa kime yani ve. Tu es dans la banque de Dieu quelque part là, en sécurité dans la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Si réellement tu es dans l'alliance avec le Seigneur, si tu marches avec lui, sache que tu es quelque part dans la main, dans le creux de la main de Dieu. Et personne ne peut les ravir de ma main, dans le creux de la main du Seigneur. Trésor précieux. Il y a un petit peu que voit dans lui à mon Pagamuno. Est-ce que quelqu'un veut lui être précieux? Mais si tu es dans l'alliance, sache que tu es un trésor précieux. Gardez quelque part dans la main de Dieu où il y a toute la sécurité possible. Il y a des qui n'ont pas il y a des qui n'ont pas dit, ngevenu ke voanda mvwilu ya muno, mebenu ke voanda pe, kimfumu ya bangudi nganga. Ah, betu voandi jimbila nzimbu, iwatutumba zinganga zase sikatunata kumbanza dise o beno lwakulwa kwa mfumu Yesu landizileno kumbanza dise ya uimbanza isikilanga fuku yetombe kabena moko. Un royaume de prêtres, de sacrificateurs kimfumu ya bangudi nganga bisielu ya tata nzambi. Betu kitalaka chini kisielu ya nzambi ni jina kena call pastoral. Ni mumkengi. Kisielu ya nzambi ni mulongi. C'est vrai. Betu ke bisielu. Menge jina pepe sala alliance ya makenika na tata nzambi. Jina mekota na alliance ya tata nzambi na nzila menga ya Yesu Kristo. Ngeme ndima Yesu Kristo. Dès que tu reçois le Seigneur, sache que tu as déjà conclu une alliance avec le Seigneur par le sang de Jésus.
Alors tu es un sacrificateur. Muntu kaka kumba ya Martin Luther ya maison d'ati betke zonzilaka le sacerdoce universel. C'est-à-dire quoi Kristo nyonso ya kena mission na kati ya kisanu ya tatanzam na plan ya tatanzam. Tu es un prêtre, un sacrificateur. Yina ya maison ya una Israeli samuna hiki parce que prêtre na Israeli tonguda nganga ni yandi na bwani telema entre tatanzambi na muntu. Yina babantu kena kujidika masumu ngudi nganga kena kwenda kusala ba sacrifice samuti tata nzambi lembu kila dikanda ya Israeli. Na yandi kena kubangula pe la loi, il expliquait la loi au peuple d'Israël. Na dikanda Israël kena kuzaba kubakula nzulu ya tata nzambi à travers ngudi nganga. Tata nzambi chi muntu yina nyonso mesala luwa na munu so yavanda nge yavanda munu si lu wawonu ke makedika betke voanda muchindu plonyine yani salaka na Israël betke voanda ba ngudi nganga tonge ikele déjà ngudi nganga donc se placer entre Dieu et l'homme et bete yina singike vraiment sûr et d'être dans l'alliance de Dieu. Et si tu marches dans l'alliance de Dieu yani ti ngeme kuma okomi nganga ya Nzambe ozotelema katikati na Nzambe na mokili nganga Nzambeni oyo aljebisaka mokano na Nzambe na epai ya bato pe yepe azali kosala lokola intercession soki moto asali masumu nganga Nzambe na Israël ni ye moto azali kopesa mabonza ba sacrifice po ete Nzambe alimbisa pe libota na ye pe moto na moto oyo azotambola kati na boyokani na Nzambe azali na plan oyo tata Nzambe akanisaki pour na peuple d'Israël. Lelo ezali kaka peuple d'Israël te mais ekomi yonanga na nzela ya bokuyokani na makila na Yesu Kristo. Okomi nganga na Nzambe, ça veut dire que babantu nge na inzaya itombe ikele. En fait, plan ya tata Nzambe na Israeli voanda kati à travers Israël babantu nyonso kuzaba tata Nzambe makanda nyonso Nzambe zola pona makanda nyonso ve yani kwenda sala shwa ya Israël sabuti Israël lakisa luzolo ya yani na kukia ya yani ebeto bubu ya Israël ningeni munu na nzila ya waona Yesu Kristo na kulakisa zolo ya tata Nzambe na kuvwanda pe katikati yina mizimu kena kubwa bapasi kena kubwa na baisi ya beto nganga Nzambe ni kuvwanda kuna kuzoza chitata tala tata sala lemvo tata kula bimbevo ba mambo ya mchindu na mchindu yina betu vwanda covid babatu befuka machitata sala lemvo banganga ya Nzambe befuka machitata sala lemvo na kisalu ya betu ya kaka kusambila kaka ve kudia mvutu sauti Nzambi yidika mebeto pe kena kuzlakisa tata Nzambi na babantu ya kaka transmettre la loi de Dieu, la volonté de Dieu babantu zaba tata Nzambi. Alors est-ce que wapi mchindu ni na mbele ya betu na bamambu nyonso yani chibenuke vwanda ikanda ya longo un peuple saint, une nation sainte. Betu zabati Nzambi kele Nzambi ya longo nina yani kina zonda nchi beno pe beno vwanda babantu ya longo beno ke vwanda babantu ya longo Nzambi muntu veke talaka yandi me yandi zulaka chi à travers Israël na mbelu ya Israël na njatulu ya Israël na kizingu ya Israël babantu bakula bulongo ya tata Nzambi ni wapi mchindo ni yavwandaka babantu ya Israël à travers mambo ya yina tata Nzambe pesa bao bamina yina mibeko o tata Nzambe pesa kibango elingaki kosala ke bango balakisa ngolu na Nzambe bosolo na Nzambe mawana Nzambe. Si Dieu est juste donc likanda yande peke vwanda juste si Nzambe ke Nzambe ya makedika yina ke vunaka ve donc banganga ya yani ba représenter ya yani bankwa Kristo yina ke na alliance ya yani bafana kuvwanda pe bantu ya makedika si Nzambe ke Nzambe ya lembo Nzambe ya zola Nzambe na ke fuilaka babantu kenda nkwa Kristo pe fana ku refléter muntu inalenda fuila pangi kenda muntu ya zola muntu ya tima ya mbote babantu a travers yandi fana kutala tata Nzambe
tu montres qu'il y a une différence. Non, mais à cause du Dieu de compassion, son père est compatissant. Tata na ye azali nzambe ya boyenge bene, nzambe ya mawa, nzambe na bolingo, nzambe na ngolu, ya wana yepe. Donc nous devons être comme notre père. Et badina que tela betwa que zaba que oui, mais ça mon équipe ba que fonctionne. Non, mais ça mon nzambe ya bao que muchimbire. Nzambe ya bao que vunaka ve yani pele na vwana ve muntu ya vunu. Nzambe ya bao que longo yani pe fona vwana muntu ya longo. Nzambe ya bao que kuvedila yani pele na yine yani que mama sumu. Nzambe yani que na makedi ka voilà pourquoi il est Nzambe yani que juste injustice qu'il élevé. Ah d'accord. Na betu kena kulakisa bulongo etata nzambi à travers mbelu ya beto, njatulu ya beto. Bayina ke ba chef na ba entreprise, ba bantu yina ya juste, ba bantu yina lenda comprendre ba pangi, ba bantu yina lenda tuadi sambote kusungi kapesi 40 kele. Samuti nzambi ya bao, kele nzambi ya ordre. Et ba bantu na kena kutela leader yina na oui, ça c'est un leader exceptionnel. Ba bantu ki kujifuna mais pourquoi? Non mais il est chrétien. Ah d'accord, ah donc nzambi ya bao. Betu fana kulakisa ba caractère tata nzambi à travers mbelu ya beto. Mais yina pe betu kena kulakisa ba caractère tata nzambi à travers mbelu ya beto. Bulongo tata nzambi na différence yina betu kena kusala na société na inzayai yina metengama na tombe na ba onti valeur na ba mambo ya mchino mais betu kena kujata Muchim tata nzambi kena kuzula. Alors tata nzambi ke bika pe beto faso inave. Parce que lui aussi il doit confirmer que nous sommes ses enfants. Ni jina yadi salaka na Salomon, yadi melomba ndwenga, tata nzambi melakisa kila Israël, il y a un Dieu. Babantu kaka la reine de Seba, yadi mekatoka depuis Éthiopie la kuizo ku ndwenga ya Salomon. Ça veut dire que tata nzambi ke ku démontrer puissance ya yandi na kizingwe nge. Na tusakumunu yina yani ke pesa nge, na levu yina yani ke sala, na kuzangula yina yani ke zangula nge, na protection yina yani ke assure nge, ba mvita lenda vwanda, be yani ke tabila nge, ba bantu ke zonza, me mutu yani wa faso. Ba mambo ya pasi lina kuma, me levu ya nzambe kena yani, me samu na yiki, me yani kena ku réussir toujours. Sinon, ba ke kuiza ku découvrir secret à cause de son Dieu. Muchindu ba Daniel, Muchindu ba Joseph. Dieu a démontré sa puissance à travers eux. Nayad me sakumuna ba pour que ba bantu zaba tinzambi ya bao ke nzambi ya sakumunu pangi ya munu singe jata na luwawanu ya makedika na tata nzambi nzambi ke kulakisa pe bunene ya yandi ya kizingu yange pour que ba bakula chi nzambi kele moyo pangi na kumanisa ba jina tekilila beto ba melakisa na kacha mizingu na kacha ba vita ba Joseph ba Ntwenya ba Esther ba Salomon ba Daniel ba Shadrach Meshach Abednego ba metanga manitata nzambi ba bantu bejina bao mizingu me ba mekuza comprendre que nzambi ya bao c'est un Dieu puissant ba roi me témoigner yao non le Dieu là est exceptionnel beto pe ya mebonga na beto na kulanda nzambi yina keseve zingu yenge singe mevwana na luwawo na tata nzambi. Si tu gardes son alliance so ki obateli bojoka nina ye bomoyi na yo ekozala bi momoyi ya bikamweseli po bato bayeba nzambe na yo azali nzambe na nguya chika nzambi sadisange na nyonso lona kumanisa pangi ya mono peut-être que luwawo nwenge na tata nzambi me ubika na diakave ngelo saka luwawo yina peut-être ngemi na bunu peut-être ngekota na kacha alliance yina na kundima Yesu Kristo. Le Seigneur t'ouvre ses bras ce matin mon frère ma soeur partout où tu es de là où tu m'écoutes nzambe mefungula ngema boko yani afungule maboko na ye po okota na boyokani oya ya bolingo oya mapamboli oyo kotambola tata nzambe oyo kosala tata nzambe pe oyo nzamba kokumisa bomoyi na kombo na ye kati na bomoyi na yo tika nzambe asunga yo. Viens maintenant au Seigneur mon frère ma soeur, accepte le Seigneur Jésus, entre dans son alliance
awa ekomi lisusu alliance ya Sinaï te, mais alliance na nzela makila na Yesu Kristo. Kota Yesu Kristo azali kozela yo loba na ye kaka ko Seigneur ngana lingi na kota na alliance na yo na koti na mipesi sunga ngai akoyamba yo pe ako dirige ako kaba bomoi na yanke twali sabo kizingu yange ngeyina pe faiblir du basikaka kati na alliance vutuka tata nzambi ya lemvo kina kujamba ngena suka yake bika nzambi sakuna mambo yake. Amen. Amen. Na tangu yake betuke dimbiti la fieti 1 minute kisika ngeikele avant betukota na verset biblique. Mais est-ce que tu étais sorti de l'alliance de Dieu? Est-ce que tu n'es pas encore entré dans cette alliance là en acceptant Jésus? Il y a une étape. Voilà sui pesa tima yange singe bwaka na masumu diamu kena kukanga ngena alliance na nge basikaka ya ini tangu ya levo panja muno vutuka ngena na bunte tinge kota na alliance kota. Dis quelque chose à ton Dieu, dis quelque chose à Jésus maintenant, même au fond du fond de ton cœur. Il t'écoute, il t'entend et il te reçoit maintenant. Oh Jésus, prends ma vie, et tout à toi, et par ta grâce infinie, tu m'as gardé. Yesu. Ti kuvua kizingu ya muntu na muntu na kilokole yayo vutu la muntu na kutuma manange baoyo nyonso babimaki kati na boyoka nina yo Yesu Kristo na tongwa lelo yamba bango lisusu jua mitema na bango kamata bombo ya moko na moko. Prends la vie de chacun, Seigneur, et reçois tous ceux qui veulent entrer dans ton alliance. Toi, tu avais dit que je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Yamba bango nyonso poete mokano na yo ezali bato nyonso babika luzola ngekele ti babantu nyonso kuvuka na bakuiza na mayela kelika yamba bao na pesa bao lulendo kuvwana bana yange twalisa bizingu ya bao na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Verset biblique ya beto ina kina kutwala sa beto. Matthieu 4:4, allons-y. Matthieu 4:4. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Continue.
ke kota na lusambulu mambo ya nzambe ke nazonza na beto. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pangia munu, peut-être que diambo kena kuhamisa nge, muchindu nge kele kuna. Na manima ya kupesa kizingu ya nge na tata nzambi, pesa pe kiziku ya nge na tata nzambi. Yandi zaba, yandi ke kuwaka, yandi ke na kutala, na yandi ke vutulaka ba mvutu. Nzambi na mazulu, matondo na tangu yae. Yantete tata nzambi ni kukonsakre nge jaka bizingu ya dibundu ya nge ya babana ya nge. Nange kena kupesa beto ntilulu. Si beto ke mesikila kachi na nge. So kito wumeli kachi na yo. To zalina dwe ko senga oto lingi. Yo ko pesa biso yango. Yango wana Yesu to zaliko bele la ngolu na yo na tango yo. Po ete. Na sima ko yamba bana na yokachi na bo yokani oyo asika osunga pe moko na moko tata mama ntwenya mwana fieti ngezaba bizitu ataba bana fieti pe kena capacité ya kuformuler ba besoin ya bawe mengeji na ketanga kama tima ngeji na kizaba kama nyongo ngeji na kizaba kama pasi ya muntu ngeji na kizaba katata nzambi mizeri ya muntu ngezaba yavanda kimbevo yavanda ba traitement babana kakana ba inzo pasi maltraité na ba parents ba yakaka qui même déjà sacrifié ba yakaka qui même abusé na ba parents ya bau tata nzambi bambuka moyo na ba sans voix ba yina kina lulendo pour se défendre mais toi tu es le défenseur par excellence quand tu t'es levé pour défendre Israël, pour défendre Israël. Même la grande puissance militaire de ce temps, Égypte, n'avait pas pu résister, Seigneur, à ta présence et à ta puissance, parce que tu es l'Éternel des armées. Bikenge kote na bayinzo, ngempose tata nzambi luzulu yange, na lulendo yange, na kujuka kinkiti yankwambi, na kujuka mavanga yankwambi, baya kaka tata nzambe moye kuzonza ikeleve na bisalu maltraité moi pata pe kufuta ve ba me kuma bloqué tata semba tulendo ya mchindu yina mchindu ngenwana ka Israeli baya kaka bimbevo mekwiza sala nkuna na banzutu semba tulendo ya bimbevo tata nzambe yavana mambo ni mambo yakele mingi chacun connaît son problème yina peut-être na tangu na nyosove mais toi qui sais tout qui vois tout qui lit les pensées même les plus profondes du cœur humain Seigneur bikange tata nzambe kukola libundu yenge bomba bayina kele na kiadi bomba bayina kele na kujila samuna ba mambo samuna bizitu samuna mumputu bimbevo bomba nyakisa kula tata semba tulendo nyonso inakena kuamisa tunakubloke bizinga bao na nkumbu ya Yesu Kristo libère Seigneur libère tous les opprimés maintenant matondo tata nzambi libère spirituellement na libère tata nzambi na kinsuni bika lulendo yenge talana matondo na kusaku na babana yange pukuinza kubakula chi ngeke nzambi ya lulendo kembo sona sikwa na nkumbu ya Yesu Kristo amen amen bapangi kati na Kristo betu kena kwenda kumanisa kilokole ya beto ya bubu yai dimanche betu zona vutula beno matondo beno nyonso yina samu na patience culte mevanda mwainda beno melanda beto nzambi sakumuna beno pe matondo mingi pe na kilombo mutinsaka samu na kisalu yina beno mesala nzambi vutula beno ya kulunga na mambo ya nzambi kena zonza ti demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Amen. Betuke na jimbila kibuku ya nzimbu mosi na betuke sambila. Zambi litono zambi kale zambi litono zambi kale kituru yambana kituru yambana
beto metonda nge samuna kilumbu ya itata nzabu chisakumuna libundu yange sakumuna bayange sakumuna babani yange mavanga ya maboko yange bika nkumbu yange kemuswa kilumbu ya ivanda kilumbu ya mbote na ya kiese na muntu sejetu jena mumazulu bika nkumbu aku yazituswa bika kifumu chaku chiza bika luzololo akula manga toto pila moswe kuzulu Ijadeto galumuna lumutuvana lumuti utuyambila mfanimieto pila musieto bala tusafudi kutukosani muchinzunuko karututamila mkwayambi yati mfumuni chaku na nuledo na kembo mumfu myamfu yamfu. Amen. Amen. Bika nzame mpungu kusakumuna beno na yani keba beno. Bika nzame mpungu kukenzula beno kizize yani lembo kila beno. Bika nzame mpungu kukahula beno kizize yani na kupesa beno kijenge. Kilumbu ya mbote na isi ya lembo ya mfumu ya betu Yesu Kristo. Amen. Amen. Matondo betu memanisa kilokula beto kilumbu ya mbote na beto nyonso. Matondo.